বিহারের পর বাংলাতে কবে এসআইআর হবে এই নিয়ে গোটা দেশ জুড়ে জোর জল্পনা চলছিল। এই টানাপোড়েনের মাঝে এবার জাতীয় নির্বাচন কমিশন সে বিষয়ে স্পষ্ট বার্তা দিয়ে দিয়েছে। বাংলায় এসআইআর কবে হবে তা পরে জানানো হবে। আমরা 3টে নির্বাচন কমিশনার আলোচনা করে সঠিক সময়ে জানানো হবে। ঠিক এই মন্তব্যই করেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। তিনি ঠিক কি বলছেন শুনুন। वेस्ट बंगाल के एसआईआर की तारीख की बात है। हम तीनों कमिश्नर्स एक उचित समय देखकर उसका निर्णय लेंगे कि कब वेस्ट बंगाल में होना है या देश के अन्य राज्यों में कब होना है। उसकी तारीखों का ऐलान आने वाले समय में उचित समय पर किया जाएगा। শুনলেন তো, রবিবার নয়াদিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। হাজার প্রশ্নের মাঝে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন বাংলায় এসআইআর কবে লাগু হতে চলেছে। এই প্রশ্নের উত্তরে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জানান বাংলায় এসআইআর কবে হবে তা পরে জানানো হবে। আমরা 3 নির্বাচন কমিশনার আলোচনা করে সঠিক সময় জানিয়ে দেব। আরো একবার শুনুন কি বলছেন তিনি। वेस्ट बंगाल के एसआईआर की तारीख की बात है। हम तीनों कमिश्नर्स एक उचित समय देखकर उसका निर्णय लेंगे कि कब वेस्ट बंगाल में होना है या देश के अन्य राज्यों में कब होना है। उसकी तारीखों का ऐलान आने वाले समय में उचित समय पर किया जाएगा। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জানান যে নিজের সাংবিধানিক কর্তব্য থেকে পিছু হটবে না নির্বাচন কমিশন। গত বেশ কয়েক বছর ধরে রাজনৈতিক দলগুলি ভোটার তালিকা সংশোধনের দাবি তুলে আসছিল। কমিশন বিহার থেকে তা শুরু করে দিয়েছে। যখন খসড়া তালিকা তৈরি করা হচ্ছিল তখন প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরাও যুক্ত ছিলেন। কি বলছেন তিনি শুনুন। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। पिछले 2 दशकों से लगभग सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में त्रुटियों के सुधार के लिए मांग करते रहे हैं और इसी मांग को पूरा करने के लिए ही चुनाव आयोग ने गहन पुनरीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की शुरुआत बिहार से की है। एसआईआर की प्रक्रिया में सभी मतदाता, बूथ लेवल ऑफिसर्स और सभी राजनीतिक दलों द्वारा नामित 1.6 लाख BLAs ने मिलकर एक प्रारूप सूची तैयार की है। इस प्रारूप सूची की एक कॉपी आप सभी लोगों को दी गई है, जिसमें कि हर बूथ में जब ये प्रारूप सूची तैयार की जा रही थी तो सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स ने उसे हस्ताक्षर के साथ भी सत्यापित किया है। इस प्रारूप सूची में त्रुटियां हटाने के लिए एक बार फिर निर्धारित समय परिधि में सभी मतदाता और राजनीतिक दल मिलकर अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। এরপর মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বলেন যে নির্বাচন কমিশনের কাঁধে বন্দুক রেখে ভারতের ভোটারদের নিশানা করা হচ্ছে, রাজনীতি করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন সকলের কাছে স্পষ্ট করে দিতে চায় কমিশন কোনো ভেদাভেদ করে না। নির্ভয় হয়ে ধনী দরিদ্র প্রবীণ মহিলা যুবা প্রত্যেক শ্রেণী প্রত্যেক ধর্মের ভোটারদের পাশে নির্বাচন কমিশন দাঁড়িয়ে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। কি বলছেন তিনি এই নিয়ে শুনুন। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी
गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। 2026 নির্বাচনের আগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নতুন করে উত্তেজনার পারদ চলল। এই খবর সামনে আসতেই রাজনৈতিক এবং আইনি মহলে নতুন করে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। নির্বাচন কমিশনের তরফে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হলো যে কবে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর করা হবে তা এই কমিশনার 3 জন তারা বৈঠক করবেন, তারপর সঠিক সময় জানিয়ে দেবেন। এই পুরো বিষয়টা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের তরফে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কি বলছেন আরো একবার শুনুন। वेस्ट बंगाल के एसआईआर की तारीख की बात है। हम तीनों कमिश्नर्स एक उचित समय देखकर उसका निर्णय लेंगे कि कब वेस्ट बंगाल में होना है या देश के अन्य राज्यों में कब होना है। उसकी तारीखों का ऐलान आने वाले समय में उचित समय पर किया जाएगा। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। पिछले 2 दशकों से लगभग सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में त्रुटियों के सुधार के लिए मांग करते रहे हैं और इसी मांग को पूरा करने के लिए ही चुनाव आयोग ने गहन पुनरीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की शुरुआत बिहार से की है। एसआईआर की प्रक्रिया में सभी मतदाता, बूथ लेवल ऑफिसर्स और सभी राजनीतिक दलों द्वारा नामित 1.6 लाख BLAs ने मिलकर एक प्रारूप सूची तैयार की है। इस प्रारूप सूची की एक कॉपी आप सभी लोगों को दी गई है, जिसमें कि हर बूथ में जब ये प्रारूप सूची तैयार की जा रही थी तो सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स ने उसे हस्ताक्षर के साथ भी सत्यापित किया है। সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য আপনাদের নজর থাকুক আজ তাক বাংলায়। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনে ক্লিক করবেন, ফলো করতে ভুলবেন না আজ তাক বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।